पुणी आम चिरकाल निमंते आम तुमको वाग्दान करवा हाँ आम तुमको धर्म न्याय विचार स्नेहपूर्ण करुणा दया आम वाग्दान करवा। परमेश्वर प्रभु तमें दया कल प्रभु प्रेम कल प्रभु से दुई परिवार प्रभु आनंदर दिन आम देखी पालु प्रभु बहुत धन्यवाद प्रभु हाँ प्रभु देवदासी को तुम देच प्रभु से दासी को प्रभु समय प्रभु वाग्दान करने जाऊँ प्रभु तुम दासी को किपर वाग्दान कर जाए प्रभु तुम सर्वर बुद्धि ज्ञान व्यवहार कर प्रभु तुम आरंभ मध्यम शेष पर्यंत आम सारे गौरव प्रशंसा पाओ प्रभु यीशु कुमार माटी जाते हुए हम लेते ना कितना किसी प्रतिबंधक नहीं एटा कहा सम्मुख प्रकाश करो छ बापा प्रभुको सम्मुख पालक चालक एटा सतरे प्रकाश करो छ हां केते दिन पे विवाह हो नटै मात्र सेंता बाबू भाषावादी लोक माने एठारे थिबारो मु ओडिया रे कहिबे आना सल्ले ओडिया माते सच्चाई होते ना सुनीता सही परे जुगांत रहितंको विवाह पई किछि प्रतिबंधकर कारण अछि कि मां संपूर्ण इच्छा अछि आ केते दिन पे विवाह हो मां केते टंको नक्षत्र तत्रे ये ना ब्राह्मणवा जुगांत मो श्रीमान जुगांत रहित प्रतिज्ञा करूछि जे श्रीमती सुनीता मंडलंक सहित परिणय सूत्र रे आबद्ध हेबा विषय रे मो कौनसी प्रतिबंधकर कारण जाने नाही मो श्रीमती सुनीता मंडल प्रतिज्ञा करूछि जे श्रीमान जुगांत रहितंक सहित परिणय सूत्र रे आबद्ध हेबा विषय रे मो कौनसी प्रतिबंधकर कारण जाने नाही श्रीमान जुगांत रहित तुम्भे की विवाहर पवित्र बंधन रे ईश्वर मंगल विधान अनुसार दाम्पत्य प्रेम रे श्रीमान श्रीमती सुनीता मंडल को निजर विवाहिता स्त्री रूपे ग्रहण करिवो ग्रहण करिवे संपूर्ण वाक्य तुम्हे की सर्वावस्था रे यहाँ को प्राणर सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन करिवो पुणी मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल एही श्री ठारे आबद्ध रही विशुद्ध पवित्र प्राण रे यहाँ सहित वास करिवो श्रीमती सुनीता मंडल तुम्भे की विवाहर पवित्र बंधन रे ईश्वर मंगल विधान अनुसार दाम्पत्य प्रेम रे श्रीमान जुगांत रहित निजर विवाहित स्वामी रूपे ग्रहण करिवो तुम्भे की सर्वावस्था रे यहाँ को प्राणर सहित प्रेम समादर सांत्वना प्रतिपालन करिवो पुणी प्रभु साक्षात सर्व विषय यहाँ वशीभूता हुए मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही स्वामी ठारे आसक्त रही विशुद्ध पवित्र प्राण रे यहाँ सहित वास करिवो वर्तमान कन्यादान समय रही कना सल्ले सुनीता आवा आयंग
Abu swim gamle bo so im asan le na be irai ba aura yang manasile kan asan bomandra raya manajan room si bomandra au dangdon le najan room si nyamle au kaki kaku ngabe surpe ba ada dong ha apa ambe namleng ba nabi sering merisi drung napsale daung nam nyen silang renu kuna tebela surpe le Jo sultan yang dalam waktu itu, nabi senanam sering, ini sudah sih kau jangan yang dalam bangsa le, sabana, ini lam, ini orang selari korban dalam itu lah. Bina dunia ayaman baik ni, bina dolar nasan, ini bayamnya nasi dengan amannya surpetan, dan penjati mana, rupa mereka kaki mereka, mudah perjanjian dengan surpetan. Ini sebagai batu, barasan batu, mahajan batu, penerimaan ladang batu, batu, ini kan raya nasional seperti itu. Sudah pun dengan lenatar juga. ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମାନ ଯୁଗାନ୍ତ ରହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ହେଉନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହୁନା। ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ମଣ୍ଡଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଯୁଗାନ୍ତ ରହିତଙ୍କୁ ମୋହର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋହର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି କି? ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପୁଣି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଯୁଗାନ୍ତ ରୋହିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ମଣ୍ଡଳ ପବିତ୍ର ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭା ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରସ୍ପର ହାତ ଧରି ଓ ବିବାହର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ଓ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେନ୍। ଶ୍ରୀମାନ ଯୁଗାନ୍ତ ରୋହିତ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁମଧୁର ପ୍ରେମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ହସ୍ତରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେ ଯେପରି ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଧାମରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ବିରାଜିତ ଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହିବା ପୁନର୍ବାର ଆମେନ୍। ହାତ ଯୋଡ଼। Mari doa kita, doa membawa doa serta malin tawa. Gambang saraya manasan le naman, ruang lengan ganukun panimingin anan jangan. Ruang nami bawa jure online ji, jugan todo Sunita. Temang dengan doa rukun temang dengan anin jer gerar sip dek ji. Doa gambang tun keraya manani ji mari set rumah nani janji menang yang mesti kena selas sentar. Warnam jab salalana kar firta wan kani order ringanani je bayang laba sute jai masek koja simili singku janji ante gamlani je berang sambate derna dale derantanam yum dengan basul de tutinji tiga amna slita se menonam jaga amam pihaji
Dito sa tatit. Wala rin ang baso luang onam ji. Aning jo sering ateng. Ru kudan adete na pesan jate goi. Karama maraji karama bojan ji aman gilir saya nawa yang jam me ada kuat digam laga bebo. Ari sering keru kuradete. Danang gelawanan danang giliawan wan. Ya tegam da meri jati. Meri tegam meri mampun de teje etega asli tanan janat yaji. Dito sa tatironnam ji. Wala ring basole amana te manok si tanani jarang matile je barara jannang tanar tuma bipi wangani ja kutub jannang yang barati jayam dengan janang den onnam jattam rasi tan jarang tile yang bermaji aman garugunya onnam ji karona ring basu te janang ram dinung lara sangge meradwai semabate yang terian dan janwan sada gete ye tiga matram di dengan tenang tenang we Nandreng betul si kau jadi dokter basu saya bersih tadi. Aman kami punya istri yang mendengar kita. Amin. Wah kita lain adru terniban. Armari jangan nak turut tertentu. Juga antau dos sunita. Arsam pasang perulai mana sik saja. Orang lanang kalian sunita namanya. Amin. Mari kita gana koran tuh.